और ये मकबूल जान साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया और साहब ज्वाइन करने के लिए। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर इस वक्त हम अपने नाज़रीन को दे रहे हैं और वो खादिम हुसैन रिजवी साहब की इंतकाल की है। पाकिस्तान और इस्लाम की नज़रियाती सरहदों का जिस तरीके से उन्होंने दिफा किया, क्या ये खला पुर हो सकेगा कभी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि खिलाफ बिल्कुल नहीं पूरा हो सकेगा। इसकी वजह यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 50 साल की जो तारीख है लीडरशिप की, उस लीडरशिप के अंदर जिस तरह खादिम हुसैन रिजवी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, जिस तरह लोगों को दीवाना वक्त किया, जिस तरह लोग उनके साथ आग चलते थे और जिस तरह उन्होंने इसके रसूल की शमा लोगों के दिलों में रोशन की और जिस तरह से उन्होंने इकबाल के साथ लोगों की मोहब्बत को पैदा किया और जिंदा किया, ये तो मैंने मेरी 65 साल की जिंदगी है, मैंने इसके अंदर किसी और शख्स को इस सतह के ऊपर लीडरशिप दिखाते हुए नहीं देखा। कमाल के आदमी थे और उनके साथ जो उनके उशाक थे वो तो बला के थे जो उसके साथ चलते थे। और वो सारी बात है उन्होंने लोगों के दिलों में जिस तरह मोहब्बत रसूल की शमा रोशन की थी, ये ऐसी रोशन शमा जो है ये शायद ही कोई ऐसा खिलाफ हो सके। मुझे तो दूर दूर तक कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती। अल्लाह ताला उनकी बरकत से और उनकी उससे पैदा कर दे, लेकिन ऐसा शख्स जो है अब दूर दूर तक नजर नहीं आता। कोई ऐसी कैफियत पैदा हो, अल्लाह ताला मालिकुल मुल्क है, वो हजार नेमल बदल पैदा करता है, वो भी पैदा भी कर सकता है, लेकिन हमारी नजर में कोई नजर नहीं आ रहा। सही। और ये मकबूल जान साहब मुझे ये बताएगा कि कैसी शख्सियत के मालिक थे, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उनके लहजे की सख्ती के हवाले से बात किया करते थे, और क्या रुख थे उनकी शख्सियत के जिनसे आम लोग आपका ख्याल है कि वाक़ई? मैंने जिंदगी में सख्ती सिर्फ एक मामले में देखी है और वो मोहब्बत रसूल में सख्ती देखी है। बाकी शख्सियत जो थी बड़ी मरंज किस्म की शख्सियत थी। मेरी उनकी आखिरी मुलाकात जो थी वो एक उनके साथ हुई थी आज से कुछ अर्सा पहले। वो दुनिया जहान के लोग आए रहते थे, वो 12-1 बजे रात तक अपने इसकी माजूरी के बावजूद बैठे रहते थे। और फिर जो आखिर जब बात हुई है इस्लामाबाद से वापस तक पहुंचे परसों शाम को, तो हम उनको प्रोग्राम में लेना चाहते थे, लेकिन वो कहते कि मेरी तबीयत सब खराब है, वहां से पहुंचाऊं। अब इस्लामाबाद का जो धरना था, उस धरने में भी जिस तरह की आंसू गैस चली है, जिस तरह उनके लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, तो उनका दुख भी था, रंज भी था इस चीज का, क्योंकि वो धरना करने तो गए नहीं थे, वो तो जुलूस निकालने, रैली निकालने गए थे। और रैली भी सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क के हवाले से और उन खाकों के हवाले से रैली थी। अगर ऐसी रैली को ऊपर भी पत्थर हो और ऐसी रैली को भी किया जाए तो उनको तकलीफ तो थी और बड़े रंजीदा और बड़े गमगीन थे इस मामले के अंदर। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की अपना वक्त मुकर्रर है, लेकिन ये खिलाफ मुझे नहीं लगता कि पूरा हो सके दोबारा। इनायतुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इनायतुल हक साहब शायद ड्रॉप कर गए, और ये सब मैं आपकी साथ ही रहूंगी और आपसे बात करूंगी। ख़त्म नबूवत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, यकीनन उनकी शख्सियत के और भी बहुत सारे पहलू होंगे, लेकिन आप भी जिस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर उनको जिस चीज़ के हवाले से जानते हैं वो ख़त्म नबूवत का मामला है। ख़त्म नबूवत के मामले पर क्या समझते हैं, कितनी ताकतवर आवाज़ थी? क्योंकि हमने देखा कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस एक मामले के ऊपर डट कर खड़े रहे। देखिए, ख़त्म नबूवत का जहाँ तक ताल्लुक है, ये मशल तो और बहुत सारे लोगों ने भी उठाए रखी है। ये शाह बुखारी के जमाने से चली आ रही है। फिर उसके बाद पीर मेर अली शाह साहब जो थे वो उसके मशर बरदार थे। फिर 74 के अंदर पूरी की पूरी एक तहरीक थी जिन्होंने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। लेकिन इस वक्त आज के दौर में उन्होंने इस ख़त्म नबूवत की मशल को अपने हाथ में पकड़ा और उसको आगे लेके चले, और वो इस वक्त वाकई उसके नुमाइंदा थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ दुनिया पूरी के अंदर उम्मत मुसलमान के मुकाबले में जो सेकुलर लिबरल लॉबी है वो सिर्फ उससे खौफजदा थे और किसी शख्स को वो घास नहीं डालते थे, हर तरह की तौहीन करने को तैयार होते थे। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी के मामले के अंदर जब उनको पता चलता था तो वो उनके पांव कांप जाते थे कि ये क्या हो गया। ये असल में उनका बहुत बड़ा कमाल था जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनसे इश्क, उनसे वारुस्तगी जो है वो आम आदमी के दिलों में जज्बा कर दी थी, और जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले जो थे वो खौफ से कांपते थे। और ये मकबूल जान साहब, आपका भी बड़ा ही इज्जत और तकरीम का रिश्ता जो है वो खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ रहा। अगर मैं आपको कहूँ कि कोई उनकी शख्सियत का ऐसा पहलू हमें बताइए या हमसे शेयर कीजिए, जो कि शख्सियत का कोई ऐसा पहलू आप हमें बताइए जिसकी वजह से आप उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर थे। देखिए, अमूमन होता यह है कि लोगों की औलादें, लोगों के बच्चे जो हैं
وہ عموماً ایسے باپ جو کہ جدوجہد کرنے والا ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں چلتے، لیکن خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، سارے کے سارے جو تھے اپنے والد اور 1.5 مرلے کے مکان میں ساری زندگی گزار دی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بنگلہ، نہ کوئی اور چیز، یہ کمال کی چیز۔ تو میں آپ کو ایک بات شیئر کروں کہ کتنا بڑے لوگ ہیں، یوسف صلاح الدین ہے، اقبال صلاح الدین ہے، یہ ہم بہت شکریہ عاریہ مقبول جان صاحب۔ عاریہ مقبول جان صاحب خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے پہلو ہیں، ان کے اوپر روشنی ڈال رہے تھے۔ پیر سید الحسن نے ہمیں جوائن کیا ہے، صوبائی وزیر ہیں مذہبی امور اور اوقاف پنجاب کے۔ بہت شکریہ پیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں، اور بڑا افسوس ہے دل کو اس وقت اس خبر کا کہ تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ ان کے بارے میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں ابھی ہی سن رہا ہوں، بڑی دکھ بھی لگا ہے ان کے جانے کا۔ وہ ایک بہت بڑی ان کی ایک اس حوالے سے جو ایک عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں ایک شدت تھی، اور بالکل محبت رسول کے حوالے سے ایسے ہی ہونا چاہیے۔ تو بڑی کمی ہوئی ہے جی کے جانے سے، نیک لوگ تھے، بڑی خدمت کی ہے، اور میں مذہبی امور اوقاف میں پہلے وہ رہے ہیں جی، حضرت شاہ المعالی کے مزار کی جو مسجد ہے وہاں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہے، اور بہت ہی لاس ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ہی ان کا ایک انداز اپنا الگ سے تھا، وہ شدت سے محبت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو لاحقین ہیں، ان کے اہل خانہ، ان صبر اور اس صبر پہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ اور جتنے ان کے کارکنان ہیں اس تحریک کے حوالے سے، سب سے بڑا دلی افسوس ہے جی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے سب کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پیر صاحب، آپ کی کوئی پرسنل ملاقات ان سے رہی ہے، یا ان کی شخصیت کے جو پہلو جن سے جو آپ کی نظروں کے سامنے رہے ہوں یا آپ کی نظروں سے گزرے ہوں، کچھ سٹانس ان کے ایسے تھے جس کے اوپر وہ بڑا ڈٹ جایا کرتے تھے؟ ختم نبوت کا ایک معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کے اوپر پوری زندگی اگر ہم ان کی دیکھیں تو انہوں نے اس کے اوپر ڈٹ کر گزاری ہے، اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے جو ہے وہ ان کے لیے بالکل اہمیت نہیں رکھتی تھی، اور وہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ایک موومنٹ تھی اس میں وہ پیش تھے، اور ایک بڑی ان کی خدمات ہیں جی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک بہت زبردست لائن تھی، اس حوالے سے ایک بڑا ان کا ایک انداز تھا، الگ سے تھا ایک نا، جو کہ ایک مسلمان میں ایک مومن میں ہونی چاہیے۔ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، ختم نبوت کے حوالے سے ایک ان کا ایک انداز ہے، وہ ایک اپنا الگ سے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے بڑی کمی ہوئی ہے جی، بڑی رونق تھی ان کی، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ پیر سید الحسن صاحب، صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف پنجاب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے۔ بہرحال اس افسوسناک خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ تحریک پاکستان لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔